Nous chauffer, car son nous m'a dit tout, attention. Yeah. Canadien tout ça va nous chauffer, car son nous m'a dit tout, attention la montée, car que tu l'as dans ce sani, à la moyenne, pas nous ne stade pas, ça ne met qu'à chauffer, donc angata, que tu veux barala, chou menja, nami yere kalama, baraka ke dorangata, cheninga, inspite ban ou yenye ele, bama gosu sama bere kalama, de sege kenjula, igo baba ni gonde, au-delà, kuma be me comporter, kuma be me caposer, doni jefo jienga balide, Newolola ningamadu, ala enda inde. Newolola ningamadu, nekana wele ko nangamadu. Jamaka pere pere, jamaka pere pere, jamaka pere pere. Jamaka pere bala fubi, jamaka era nefe. Opere bube fambe aiyere negende. Courage de beka dona dongo do kataka fe. Jabaru masaka barado aije mogote. Bega motive kabarake sabula ube kuchakuya kayelefe kono ya soro misiki talante barake nine kenyi tege fe anga sigo lege meso sombo abe mali ya una bouge ngadi ngapanu yo be ngasombe de snape ni ala sonama fo itene la stoppe même face à filiche fo jienga balide ne wolola ningamade ala enta inde ne wolola ningamade ne kana wele ko na ngamade Jamaka pere pere, Jamaka pere pere, Jamaka pere pere. Ala bebe bek le bobi, oye wajibi artiste jugu ya teni la beniga wakati ngani esege manu. Nebe tunubi, ni esege manu yente fan kele sorobi. Changa ta ala mako kele nda, jugu ya te sedaka na dogo foga kiempa wala neke jite sirasi sugu be hangata. Sote pa adenga unuma. Macro ye dua ukenye nega fanu ye dua ukenye fono ya so nega jine mamuyunde nala sona dono chieme valide ne wolola ningamade ala enda inde ne wolola ningamade nega na wele ko na ngamade jamaka pere pere jamaka pere pere jamaka pere pere jamaka pere pere. Chobelebele. Orashiko 223, le sniper, le général de la division. Nkungolo Boratuni Duskumbe Kami Kami Bobaro be yere washilu beke regluju be jigi muraju be suruntu kungolo be yelema hakilu be washi Mkama parce que u yiri jugu min turu u ba fɛ ka sigi a sumana Mkama a fɔra k'u k'a to u m'a to a bɛna to u kɔrɔ wa u kelen bɛ n'a cɛ Chiko bi sujet yani nga do a kɔnɔ na nga kanubaga bele baw fɔ fɔlɔ le lynx parolier mandinka mande cɛ kumaba Bafa Diao foli bien ça cɛkɔrɔba ɲuman fitini yɛrɛ ras 24 malikɛ ka fima jɛma dununba yɛrɛ ma yɛrɛ gorobinɛ malikɛ famiw ka yɛrɛ ni on bɛɛ lajɛlen ba dununba wele ani Aja Drame aw ka foli bi yan Kɔrɔ Lion Ivan big respect à toi Kɔrɔ Baba Cabral i fana ka foli bi yan si côté hypocrite si côté kalabanci si côté injustice de fait parce que ni injustice be yɔrɔ violence be keye ato nya to te fugar dinga me mɔgɔ ma yɔrɔ nin dɔ famuya ni ya to malien ɲɛna malien b'a bila kunna ki sira n'a ɲɛ
ni ne dun ye shiran yɔrɔ yɔrɔ n b'a bon farila ka fili funengeni sujet titre ye min ye ko Asmau Bagayogo vie privée ani siku mɔgɔ ɲɛnama si lamɛnni sako a y'u wele k'u diyan sa u k'u ka famille lajɛ n bolo dɛ n bɛna dɔn k'u ka duw kɔnɔ bi ala n y'o de fɔ n k'an ka aradari a placelen don quartier bɛɛ kɔnɔ Bamakɔ n bɔra Misira n donna quartier wɛrɛw kɔnɔ ka tila ka na fɔ Faransi ka Asmau balimaw k'a bɛɛ bɔ wo kɔnɔ k'u bɛɛ faw ɲini k'u bɛɛ baw ɲini ka tila ka na n'u ye n ka telefɔni kɔnɔ n bɛna o bɛɛ yira aw la n bɛ tila ka mugu tɛntɛn ka ɲɛɲɛ bɔ a la ka bɛlɛkisɛninw bɔ a la ka kɛ mugu jɛman ye ka di lamɛnbaga jɛkuluw ma n y'o de fɔ aw bɛ bɔ CDR la diyagoya a diyara aw ye aw na bɔ a ma diya aw ye aw na bɔ nka yanni n ka don n ka sujet kɔnɔ n bɛ n profiter n bɛ dakuruɲini fila fɔ Sumi Sampion ka sakitala ye n'o ye Barama Sida Tɔni Jara ye Barama Jara kunu n ye publication ye i ka compte kan mais n b'a dɔn e m'a sɛbɛ jɛnɛ de y'a sɛbɛ parce que hali e tɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛ e bɛ fɛ ka don politique la nka e tɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛ Barama dengɛni n'a fɔra ko dengɛni kɛ dusuma ye dusu kɔrɔ tɛ ko n ye du jɔ ka di n ba ma o tɛ dusu ye dɛ dusu kɔrɔ tɛ ko n ye goudron da n ba ka sira kan o tɛ dusu ye dɛ dusu kɔrɔ tɛ ko n ye n ba bila ka taa hiji o tɛ dusu ye dɛ a bɛ dusu dɔn wa dusu i ba lebu bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ kana to i ka y'o kɛnɛ kan dusu i somɔgɔw bɛ ta ka lebu yɔrɔ o yɔrɔ kana to i ka y'o kɛnɛ kan ni yɔrɔ kɛnɛ kan i bɛ kɛ dangaden i taara muso min furu danbe tɛ muso dɔ la i taara muso dɔ furu siya tɛ muso dɔ la i taara muso dɔ furu muso min t'a buruju dɔn a ye a sinamusow bɛɛ lajɛlen la lɛfɛ ka k'u yala yanni e ka ni muso in furu i ba tun bɛ balo a ka suturani kɔnɔ i yɛrɛ tun bɛ balo i ka suturani kɔnɔ i musow tun b'u ka suturani kɔnɔ mɔgɔ kun t'u dɔn mɔgɔ kun t'u nɛni mɔgɔ kun t'u lajaba nka kabi i ye muso in furu i ka denbaya filɛ nin ye Facebook kan min ka fisa n'i ye olu b'i nɛni olu b'i ba nɛni i ka fisa ni minnu ye olu b'i nɛni olu b'i ba nɛni jɔn de y'a lase e ba ma e yɛrɛ parce que i taara muso furu janburu tutu capuru ca produit munna min banna farikolo la min ko ale tɛ danbeko la min ko ale tɛ silamɛ 50 ans a bɛ ka orobu mini don 50 ans a bɛ ka bobara yira n na 50 ans a bɛ ka ju yira n na 50 ans a bɛ ka farikolo yira n na ale dun ko k'ale ne ba ye filan ye ne ba tɛ nin fini sugu don à cet âge donc o b'a yira ko danbe t'ale de la ale de ko ne ba bɛ fini finman dɔn mais ale bɛ orobu mini don na ale ko ne ba ye fini finman dɔn mais ni bɛɛ ye fini min don kana fɔ i b'o dɔn sinon ni bɛɛ ye min ye i b'o y'i ɲɛna dɛ Madamu Jara kɔlɔ k'an siɲɛ donc Barama bi i muso filɛ k'i ba ta k'a da diɲɛmaw tɛgɛ k'a da bɛɛ da kan ka lebu jira a la minnu ka fisa ye u y'i ba nɛni i ba ka fisa ni minnu ye olu y'i ba nɛni ka sababu k'i muso ye ne ye video mane ne bɛ n ta fɔ n dabara la mais commentaire tigiw ta ka jugu ni ne si ko dabara ye dɛ parce que commentaire la olu bɛ a bilenmanba yɛrɛ olu b'o de toucher mais mɔgɔ si ma si ba ma ni i yɛrɛ tɛ mais halisa e bɛ k'o ta k'o kɛ wasofɛn a b'i ka fɛn bɛɛ maîtriser hali a ka compte Facebook jɛnɛ de bɛ sɛbɛnni kɛ Barama ka compte kɔnɔ e ma kɛ fugariden ye sa on dirait e ye jɛnɛ n tɛ n jɔ o yɔrɔ la o y'aw ka video n'a ka d'a ye parce que aw ye daga n'a datugunan de ye ne tɛ n jɔ aw la ten mais kunu ye publication dɔ kɛ jɛnɛ ye publication dɔ k'i ka compte kan comme quoi que ne ba bɛ se ka kɛ olu ka rival ye o bɛ se ka kɛ fɛn tɛ bonya dugukolo la parce que Barama e ye 60 ans de ye i si ka kɔrɔ ne fa si ye mais n'o kɛra don min na ne fana ne bɛ ba kɛ n'a ma kɛ bilahi n b'a kɛ direct video direct bɛɛ b'a ye n bɛ muso ko k'i ba la diɲɛ bɛɛ ɲɛna cɛ ne ye jugolo de ye koyi ne bɛ musokɔrɔbaw ju kɛ ne ye musokɔrɔbaw ju kɛ olu ka kɔrɔ ni i ba ye mais i ba in ta man di a bɔkɛ yɔrɔ dɛ n ba kɛ n si yɔrɔ ye bilahi hali n'a eriban tigɛlen don n b'a bɔkɛ yɔrɔ kɛ n si yɔrɔ ye n'i donna a bɔkɛ yɔrɔ kɔnɔ couloir ba min bɛ yen dɛ n ka chambre bɛ sɔrɔ yen kana jɔrɔ dɛ wa i kana ziga jama ka periferi donc bi bila yan Barama Saragade Jara Barama Pide Jara Sumi Sampion ka muso ka sakita la e ma kalan kɛ e ko e bɛ don politique la Mali binna dɛ Asmau Bagayogo a n'o mɛnna aw ɲɛ bɛ muso surumanin dɔ bɛ Facebook kan n'an ka photo yira aw la mɔgɔ minnu tɛ Asmau Bagayogo dɔn n bɛna Asmau Bagayogo ka biographie n bɛna fɔ aw ye Asmau Bagayogo yani c'est-à-dire n'i ye muso ye k'a bɛ ko sugu dɔ la kana ɲini yɔrɔ jan dɛ o de la kuma caman ne yɛrɛ b'a fɔ n ka video kɔnɔ n'i ye falideni ye boci la
kana jiga la dɛ n'a ma dega fa fɛ fiyewu fiyewu bilahi a y'a dega ba fɛ wa Asmaw bɛ jamuruya min na den hakɛ min bɛ Asmaw bolo sini si tɛ fa la Asmaw y'a ta ba la n bɛna nin ba tɔgɔ fɔ aw ye yan a kɔrɔw a dɔgɔninw k'u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ aw ye yan k'u jamu tɛntɛn k'a da aw tɛgɛ bilahi ni y'a bila yɔrɔ min na diɲɛ wuli b'a sɔrɔ yen e Ala nin bɛ n bolo nin bɛ n fa bolo waso don i b'a da i kunna de i n'a bɛ yala kalabanci binyɔrɔ o ye bugurinijɛ ye sa Asmaw Bagayogo n'i ka biographie filɛ vprivé.com aw ma fɔ a bɛ se o la ayi général y'o contrôle fana ta aw taara terrain dɔ de kan terrain min aw ka défaite bɛ bɔ terrain min kan n y'o de fɔ n ko mɔgɔ si tɛ épargne one par one dent pour dent tolérance zéro billahi ni ye muso tɛgɛ ta i b'i kɛ règle ye ni ye cɛ tɛgɛ ta i b'i kɛ règle ye parce que n bɛ ko da i kan finigosilaw m'o da fini kan n na ko da i kan finigo yiri m'o da fini kan n na ko da i kan segu faliw m'o da sokala kan n na fɛn da i kan farakuru n'o o farakuru m'o da bɛnkɛ den kan elhaji ok n'an ka Asmaw yira aw la a yɛrɛ ta ye nin tɛ tɛmɛ 1m10 kan nka a bɛ kɛ cogo di muso surunin ko muso jukuna ni dugumakolo ka surun n k'aw kɔlɔsi a la a m'a lamɛn a filɛ na ɲuman man ca wa Asmaw fana ka jan n'a ba ye i jɔ n ka Asmaw yira u la fɔlɔ yanni n ka taa yɔrɔ jan Asmaw Bagayogo jɔ a bɛ min Asmaw Bagayogo o dara taara ka photo bɛ supprimer ka bɔ ka page kan mais Asmaw hali ni ye fɛ voilà a y'a lajɛ nin de ye Asmaw Bagayogo ye a y'a lajɛ i b'a fɔ ko dessin a y'a lajɛ ko fitiri a y'a lajɛ i n'a fɔ ni su goyara sunguruba la a y'a lajɛ nin de ye Asmaw Bagayogo ye baara fila tɛ nin na ɲɛ bɛ na nin ye jisukɔrɔ sa de ye nin ye sajugu sasumalen nin ye sijugu den ye musolankolon den ye ni b'a ɲini ni tɛmɛna nin dennin na bilahi ɲɛ nkale masala i ta y'i ɲɛna nin ba man ɲi nin fa man ɲi nin ba ye furu min kɛ a bɛ furu 6 bɔ a ye den wolo a furu bɛɛ la sini si tɛ fa la a ba ye denw bɔn i ko kɔnɔ a ba ye denw bɔn i ko maraka Fatumata mais sini si de tɛ fa la minɛ Asmaw fana ye den 100 wolo jamana in kɔnɔ sini si tɛ fa la Asmaw balimamusow bɛ jamana in kɔnɔ a n'u tɛ kuma hali sini n'an ko yira u la dɛ an ka taa i jɔ i b'aw photo a bɛ yara bɛ nin dɔn dɛ Asmaw Bagayogo i bɛ nin dɔn wa Ramadan Jakite nin y'a kɔrɔmuso dɔ ye ani nin bɛ bala nka u tɛ fa la Asmaw ye Bagayogo ye nka nin ye Jakite ye numu ni fila Asmaw ninnu ba de b'olu ɲagami ale de bɛ sélection kɛ équipe a bɛ numu ani fila cɛ numu ni fila ye sinankunɲɔgɔnma ye mais numu t'a kalama ko furuɲɔgɔnmaw don dɛ a y'a lajɛ Ramadan nin bɛ Faransi yan nin tɛ se ka foyi kelen k'a yɛrɛ ye hali Asmaw ni nin tɛ kuma bilahi Asmaw ba tɔgɔ de ye Bakumba Jakite Bakumba ala ka hinɛ su la n y'o de fɔ hali ne tɛ n ta to ɲɛnama su la kuma tɛ ɲɛnama mais n b'a su la wuli sisan b'a sɔrɔ a sigilen don a ka kaburu kɔnɔ a bɛ ka Elhaji denmisɛnnin bilakoro molobali danga den lamɛn komi aw yɛrɛ ko ten n sɔnna Zagada n sɔnna Saburubo ok nin ye Asmaw kɔrɔmuso ye Ramadan ni Asmaw bɛ bala u tɛ fa la dɛ ni mun furulen don Ismail Sako de ma Ismail Sako Asmaw kɔrɔmuso furulen kun don Ismail a furulen kun don nka bi furu salen don dɛ aw b'a dɔn furu sara kun min na an ka téléphone da kɛrɛfɛ Asmaw bɛ baara kelen min na jamana in kɔnɔ nin fana tun b'a ɲɔgɔn de kɛ cɛ y'a furu sa Ismail de taara Asmaw kɔrɔmuso u bɛ bala u tɛ fa la ka taa sɔrɔ a si dilan kan ani cɛw bɛ jukɛli la bilahi ni ye nkalon da la sini kiyama n b'a ta ka bɔ a la Asmaw ni nkalon dɔ bɔ i k'a fɔ ko Siko ye nkalon tigɛ ni Ramadan ni ye Asmaw kɔrɔmuso de ye u bɛ bala mɛ u tɛ fa la
a menena dilan sanfɛ a furu cɛ min y'a furu sunna ani farida a ka dilan sanfɛ cɛ bɛ ka musoko kala bɛ ka woro kala n sɛ kɔrɔta nka u ko aramadan ta in ka di dɛ k'a ka a bilemani ka di ko ji b'a ta in na fewu nka Asma ji tɛ ta la Asma Bagayogo ji tɛ ta la Asma video mani bɛ ju kɛ Facebook kan e ko k'e bɛ fasoko kɛlɛ la Asma m'a fɛ ka a dɔn a fɔ n ye Ala kama e yɛrɛ bolo ka faso jɔ a bɛ jɔ cogo di jukali de bɛ faso jɔ wɔrɔ waga de bɛ faso jɔ kɔnataw kɔnɔ ko muso danbe bɛ sɔrɔ a woro fila ni ɲɔgɔn cɛ de Asma Bagayogo ayi muso danbe tɛ sɔrɔ woro fila ni ɲɔgɔn cɛ ka muso kɛ ni magara kamankun na dɔrɔn a b'a woro waga ka muso kɛ ni magara ka duloki la dɔrɔn a b'a woro waga ka muso kɛ ni ko i cɛ ka ɲi dɔrɔn a b'a woro waga e y'o ye e woro wagalen don e y'o ye e sevi bɛ sanfɛ sokurusi don wa o kumana i tɛgɛ ma ko de walima i fitinin ɲɛgɛnɛ ji de bɔnna i disi kan ne y'a kɔrɔmuso ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye maa sugu kelenw de bilahi ninnu ka famille la dɔ ma fisa dɔ ye a kɔrɔmuso wɛrɛ filɛ n bɛna o fana yira aw la cɛ u bɛ taa réunion de famille sigi sisan i n'a fɔ jɛnɛ y'a kɛ cogo bilahi réunion de famille ta o ye épargne i ba n tɛna o photo yira bi parce que Ala ka hinɛ a la a sen t'i ka ɲamɔgɔdenya la dɛ mais e sunguruba den de y'i ba sa ma parce que walibaw ta publier i y'olu partager walibaw ta publier i y'olu nɛni commentaire la i ɲi cɛ juguden i y'a labɔ kɛnɛ ma nka n bɛ muso ko k'i ba la fo kaburu kɔnɔ n b'a su la wuli ka n ta k'a la ka bila hali ni n bɛ taa n bo kɛ a kaburu de kan n b'a kɛ ne siko a y'a kɔrɔmuso filanan lajɛ i jɔ n b'a kɔrɔmuso filanan yira aw la sisan bluff tɛ yan dɛ Ala kɔrɔkɛ minnu sara fa wulila minnu na u bɛɛ sara n bɛna n'u bɛɛ tɔgɔ ye kelen kelen bluff t'a la dɛ bakunba kun ye sunguruba de ye Mafuna Jakite nin fana ni Asmaw bɛ bala u tɛ fala a y'a lajɛ dɛ a y'a lajɛ u bɛɛ ka suruku wukulɔni ninnu ka du kɔnɔ gakurungana tɛ yen parce que n'i ye dumuni bila gakurungana kɔnɔ mɔgɔ a jigibaga tɛ sɔrɔ yen n'i y'a Asmaw kɔrɔmuso dɔ ye nin y'a kɔrɔmuso dɔ ye Mamfune Jakite a lajɛ nin fana furulen don tubabu ma tubabu de bɛ nin mɛtɛ cɔngi mais Asmaw a bɛ kɔnɔ ko e dogolen don n y'o de fɔ Facebook kan cɛ o cɛ muso o muso ne ba kumakan i y'a partager bilahi i bɛ nimisa fo nimisa cogo jugu parce que n b'a yir'i la ko muso kelen den muso kelen ba a ma ŋana wolo dɛ wa cɛ kelen ba ma ŋana wolo aw bɛ don minɛn wo kɔnɔ n bɛ da u nɔfɛ aw bɛ don dingɛ wo kɔnɔ n bɛ da u nɔfɛ dugumɛnɛ wo n bɛ da u nɔfɛ k'aw sama aw bɔ dingɛ siw ma ka na aw traité faden kɛnɛ kan k'aw ko k'aw jɛ k'o bɛɛ ba de sete ye cɛ barika bɛ ne kɔ dɛ sete se bɛɛ ba ma dɛ n'aw sera ne ba ma aw sera terminus la n'aw sera malika famille baw ma aw sera terminus la maa si ba tɛ to anonyme na Asma bang bɛ fɛ k'a bila bi dɛ mɔgɔw ko non siko n'a ma ɲɛ ko ba in banna an k'o bɔ a la n ko problème t'a la n bɛ ba bɔ a la Asma ninnu ba kun de tɔgɔ ye ko Bakumba ye furu joli de kɛ bilahi a ka ca ni furu 6 ye wa a furu o furu a bɛ den sɔrɔ a den si tɛ den kalalama ye fila yɛrɛ bɛ fa wulila la Asmaw ba bilahi Asmaw kɔrɔmuso dɔ banna fa de kun b'o la fa bilen bilahi fa bilen ŋana de wulila Asmaw kɔrɔmuso la a kɔrɔkɛ dɔ fana kun bɛ Umaru Jakite fa wulila o fana na fa bilen ŋana Asmaw ba sara k'a to cɛ min bolo filama e cɛ sabali sa kana to n k'a bɛ wala a ba sara k'a sɔrɔ furu laban min na o cɛ dɔ tɔgɔ kun ye ko filama o fana photo bɛ yan oh alors Ismaël mi di photo yira n k'a kana digi la dɛ parce que fo nali kɛra cogo min na fo taali ka kɛ ten tiɲɛ na i ye victime ye mais n b'i photo to yen n tɛ ne photo yira mais i photo bɛ yan Dogo Siko pardon ton quoi jongani lajɛ fɔlɔ Malika fitini écrit avec un numéro d'i ma parce que voilà quoi
Asma Bagayo. E be seler no fe ka be fasoko kele la. E re ba manya folo. Parce que e bay cheb hake minye baka shilipuye. Ni yo jo arana kibu faga. Dugu ka ta sogoma 7h la. Ni betla u kantigeli la 18h besi. Tellement que iba jukeli ke. Iba che chaman juke. Che chaman iba juke. Iba kumbe sa doni mina billahi dia foy kunta jula bli. Awar mundi asma bafa sida abeni masache shida. Mena ni prevu yesa ngonde te kuma galon ngasa. Bakuma jakiti. Mena na afembe viaji de kuma bala. Mena ira ula sisan viaji. Viaji de asma bafa. Shida de asma bafa billahi. Si bébé galon tiga, si gobe galon tiga. Yo, prévu contre prévu. Dalou contre dalou. Kankari pour éduquer. Va di ba. Mbedo éduquer jiraza. Ijo. Uza ke jugudi. Nkono fale no tro ni tout de tout. Tout donner que bien avant. Voilà. Alaje. Asma bakuma jakite. VAJ de bakuma jakite fara. Après vous beda fale me. Na kadinye ni klala sa ma poster. Asma nunu babina banala. Utrana hôpital la farako shida bala kad ninte boa la ble ko faka sa sabrubo. Ni shida me bafara mumbe ne bafara asmao. Umaru ya juke. Lamini ya juke ayo dengulu. Burama ya juke ayo dengulu. Alasan ya juke ayo dengulu. Ka numu dengulu. Ka fulaw dengulu. Ka bamanaw dengulu. Ka marakaw dengulu. Ka korabaraw dengulu. Bakele jukele ma bala. Me aye den kemebo o jukele ni fe. A den shima do dalash. Den shima ke foye. Un exemple de asma yereka. Ika suru ni flambe. Wa ifla barika bi flambe la kateme ika. Fada ume sosa na me asma be sokuntere mela. Ni jena ko iku feku yanfe. Asma bi feku yanfe. Ni jena ko itle yanfe. Asma bi itle yanfe. Na dona jamala ate ye. Asma mana do jamala billahi ate beka janai. Ale be jama kofede. Wa nabe do mobile ko nabe mobile bo labe kungoro na sabade sigi nyonga ki sigaka. Ni galono aya akabo. A benin bache asma be kungoro na saba. Abolu de sogolo nyonga ki bo dinge sigaka ka mobile bo lisuna ate nyefela yi. Ne aye de ngondo nakun. Ne dona asma opune. Akafu galondo. Dalu de beyan, dalu ne dalu. Prévu contre prévu. Mais iga sunguru badenya. Comme bi. Nenga video ke nte kase ka nga video ke nsago yala. Aya fo muna. Nga vagini abe shinola. Nte fe ka déranger. Nte se ka koule ka fere ka kuma. Mais ni ma boga ni information distribuer bi. Nimbe tie. Mais asma bagayo. Mbeta eku mbada jabila ni make ngake fadembela nyamogode wa awa duko no mbende nsera uko suka ba ikoroke mi sara Umaru fa kumbula fade Umaru fa ikoromso wura be o fana sara fade o fana fa ikoromso flambe français bafne mamfune ani Ramadan hali shini inu tabla nyogonda aw be badela uti fala parce que aw bakunye sunguru badi ay furu kemeke shini shite kele wa den keme wolo shini shite fala den ta shini shite fala bismillahir rahmanir rahim igata furu folo la omanya jogo doka ye chela furu flana omanya jogo doka ye chela furu sabana omanya jogo doka ye chela furu nanina oka omanya jogo doka ye chela furu durna omanya jogo doka ye chela fota depuis ya ata donga fo jena nyona shido deene na bora furu mina abe galon sugu do nyini ka tige ka da o chela na mafa che ate wuli aba fu fenta kun aba fate aba bugo aba fa ben fane na ben banane ni muso sugu de bake ka del qualité sugu do wolo prématuré o kanu bla anga jamana kono ute to taibo uma tobu bo shino o tarakuto parce que je kono shino de ka suru ni be shino fana ka jani asma bagayo 1m10 wa den saba de be asma bolo ute fala na bora ko galon ni ma bonu fay ngaki nyamade den saba shini shite fala aya bala dege kopi kuli asma ya bala dege kopi kuli den saba shini shite fala wa video mani be asma bagayo juke arasa ya juke
nere be chamando u ya juke billahi tallahi kana fo nyana kuma ka ombe mbolo ni galondo lahara do mbate ka bola asma ni ko ba asma fedra ba juwa kai ba asimbara ba din asiunga bo juko na ntete me foika ala kana to asma kana ngulu ene asma kana ngulu ni ya ye billahi fa be doila asma kana ngulu cheka jugu ko jugu ataini te kono ba de ni anyeda drobi kala yo ko kuma surukuta subhanallahi pati waka ju kasa mandi iba ju kun kasa kunga go wa asma wa kiyere tamandi ametamisha ametamini comme binde kam fere kan video ke mbi nyongri ya me shini menali matlade meta jon na season siku mo nyene mashila meni sako ambe misira nego mango siku sako epede ya awi ayaya kele yane wa ko jugu ya kane do galon tike gadal abenin bache siku sako bisexuality abe chew nyini abe muso nyini dalu be mulu dalu contre dalu prévu contre prévu siku sako gambian do de furu nier papier no fe ay deni furu papier ay atlo ma joga shiko la mede el haji nete galon tike shite mena galon batike nununga siku gambian do de furu papier no fe ay papier soro deni manda ay ko sobe na tisika yira deni na yo ko ba jugen fo malla donra siku mo gonyana mashila meni sako minu be shila me yakele la de kata sunguru bata boîte la kana na ya ka du kono ale ngagla go chedo jatara muso de takana nai una na zese kono deni cheni shiku wulu muga feni wuli lesa kinje tatai ali ne marfa mugo cha bodinga na ate kiseta do odo nege hayade kumbala shiku ye akasuntiembo atarazara shintala kanga avanshi shiku ye kulishibo shiku tarasoro pede didu chete musote shiku kwate deni nga wari sara kela wulila hali shini siku jenyogo billahi ay boga siku ko kuma sonjila sa me bi video yi ateka ken sago yi muna parce que nte kan fere kan kuma billahi tallahi ngamena na to yega na de kwartigi wa hali shini siku sago fa musuni sabana hali shina be siku sago fa buda fara abasara de na bashina musu sabana oba fa buda fara hali shini siku fa yi karamogo de abe mogo kala qur'ane kalana me hali shini o muso sabana de be sigu fa buda fara na ya abuda fara dungudu misira fo misira ka o de kata sigu fa mene ka ba muso ni sabana bulu ebinesi na ba do ugiye amu ndo de wango amye do de saraka de jugu sago de faso malu de babu bara mbi ba iba ma shula boka bo kaburu kono iye mingede mo nyogon ki bala wani do na budinge ngono kulware ba mimbi nga shamuru be isoro yemfana goshi ebini sigi ko do uba uko fa muso sabana be ka boda fara dongodo ito boy fakun saraka di no siku sako ndo kan berni de kabo mali de nyala kwa billahi kuto supprimer kabo mali papier kono kuto supprimer kabo mali kono fa eni ala ni kira ci mori karamoko misra be bado misri kira fe billahi misra bebe siku sako fa do misra sako la ka ga duba kono me hali shini siku sako fa muso sabana de be siku sako fa ta kuli makala nde uni nyogo che ka buda fara ka ba bien na nyana billahi che fay maraka otoko chin siku sako fay maraka otoko chin billahi ala ntafu ala ga hine bala meleka ka nyamu go dintike kaburu kono parce que iba ma ke kanyade odla fana na muso sabana taw ne bakunyanga ifa kunde muso fla taw iba ma nyade billahi iba ma nyade ate komi muso sababe minu fa ubulu kafo au madogal matede ay haketu kuma benafo kuma do fuma benafo tugudo nga cheka bla muso saba furula muso folo do manya de che chama muso fula furu kunye de folo de manya mafa bede me folo chama wasiku sako fa be baninchini abe siku sako fa buda fara hali shinaka aka kala no nyukonche ni ako to de katobi to de be tobi nako kini de katobi kini de be tobi suku sako saraka dembe pede juke la New York hali shini ale de be mine fa de nkene ka ni gorjege ni ate malode chete musote produit muna chacho yeble bubaraba ne comme des minutes là
30 minutes sini mena ni video in to mena ko ka je ka kulukulu na nyama ka boala mais jene sogodogu yiga video kono iye défi do lancer iko nen nana ni bayi ko nga ijulangulu kama soro de o ngana tiga bara manyini ko kunu ko minyame nchama kaka chima ni mbora na e nimi yere fanga ki maraka o bela jeli nyama di hajjo bala ako mako nyina na ale bayi ko male julangulu photo te dugukulu ka abeni ngulu bache mbora na e kata da chema a double fuck siku billahi ni terenya defeti terende na ma ko la shi yana ba unye da alakira Muhammadu ka me bi video bla video te ka kin sagoyi parce que shinu menale shinu 19h30 mena trop fort. Shalom alaikum.